Assalamu alaikum dear students. Welcome to today's class. हमारी इस क्लास का मौजू है मानसर लेक, जो हमने कल ये लेसन स्टार्ट किया था। ये लेसन जमात फोर्थ के लिए है, यानी चौथी जमात के लिए है। तो इस लेसन का पहला पार्ट हमने कल पढ़ा था। अब इस लेसन का दूसरा पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। ये टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर क्लास फोर्थ टुलिप सीरीज से लिया गया एक लेसन है। इस लेसन में हमने कल पढ़ा था कि मानसर लेक जो है ये जम्मू डिवीज़न में पाया जाता है और ये लेक 62 किलोमीटर्स अवे है फ्रॉम मेन सिटी। और इस लेक की काफ़ी डिफरेंट इम्पोर्टेंसेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टूरिस्ट्स के लिए भी इम्पोर्टेंस रखता है। ये हिंदू मज़हब को मानने वाले पैरोकार उनके लिए भी एक मजहबी इम्पोर्टेंस रखता है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि इसका जो अगला पार्ट हमें पढ़ना था, अब हम देखेंगे कि इस पार्ट में मानसर लेक के लिए के मुतालिक क्या लिखा गया है। Mansar has also gained popularity among tourists with its rich flora and fauna. मानसर लेक जो है ये टूरिस्ट्स में भी काफ़ी मशहूर है, यानी कि जो टूरिस्ट्स यहाँ पर आते हैं ये काफ़ी पसंद करते हैं यहाँ मानसर लेक को देखना। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स यानी फ्लोरा एंड फाना पाए जाते हैं। देयर इज़ ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यानी वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर परिंदे या जंगली जानवरों को रखा जाता है, तहफ़्फ़ुज़ के लिए रखा जाता है, उनकी महफूज़ियत के लिए वहाँ पर उनको जगह मिलती है। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डियर, नीलगाय, वाटर बर्ड्स सच एज क्रेन्स एंड डक्स। यानी डियर, हिरन, नीलगाय एक जानवर है, एक मैमल है, ये भी यहाँ पर पाई जाती है। और यहाँ पर कुछ बर्ड्स यानी बतख, हंस वगैरह भी पाए जाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ सीजनल बर्ड्स, tortoise and different species of fish add beauty to the lake। यानी यहाँ पर और भी कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स, वो बर्ड्स जो किसी मखसूस मौसम में वहाँ पर रहने के लिए आते हैं। यहाँ इस लेक में टर्टाइज और मछलियों के दीगर अक़सामात भी पाए जाते हैं, जो इस लेक को बहुत खूबसूरत बनाती है। मानसर लेक जो है, मानसर लेक इज़ द वेन्यू फॉर फूड एंड क्राफ्ट फेस्टिवल इन द मंथ ऑफ अप्रैल ऑर्गेनाइज्ड बाय जे&के टूरिज्म डिपार्टमेंट। मानसर लेक जो हमने कल देखा था कि मानसर लेक को जे&के टूरिज़म जो है यहाँ पर बहुत बढ़िया रोल है जे&के टूरिज़म का मानसर लेक की डेवलपमेंट में। और यही जे&के टूरिज़म डिपार्टमेंट यहाँ अप्रैल के मंथ में, अप्रैल के महीने में यहाँ पर एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है, फूड एंड क्राफ्ट्स फेस्टिवल, जिसका नाम होता है। ये जे&के टूरिज़म डिपार्टमेंट वहाँ मानसर लेक में इसका इनेकाद करता है। Cultural festival of Dogras is organized in Mansar in the month of May।
کلچرل فیسٹیول یہاں جموں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ زیادہ ڈوگرا کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں. وہاں ایک کلچرل فیسٹیول ڈوگراز کا ایک کلچرل فیسٹیول اس مانسر لیک میں بھی یہ کلچرل فیسٹیول اناگریٹ یعنی آرگنائز ہوتا ہے. The wrestlers of region assemble and participate in the Ching festival that is also held there. Wrestlers of region assemble یعنی اس ایریا جموں ڈویژن کے جو ریسلرز پہلوان ہوتے ہیں یہ بھی اس فیسٹیول میں وہاں پر اس کا حصہ بنتے ہیں اور وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس فیسٹیول میں، اور جو اس فیسٹیول کو اور زیادہ خوبصورت بناتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ یہ مانسر لیک جو ہے یہ جموں ڈویژن میں پڑتا ہے 62 کلومیٹرز اوے فرام مین سٹی آف جموں. تو اس کا جو احاطہ ہے یہ تقریباً 4 کلومیٹر ہے، اور یہ ریلیجس امپورٹنس بھی رکھتا ہے. اور یہ جو لیک ہے یہ ٹورزم کے اعتبار سے بھی بہت مشہور لیک ہے. لوگ دور دور سے اس لیک کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. کافی سارے فیسٹیولز بھی اس لیک میں آرگنائز ہوتے ہیں. کلچرل فیسٹیول آف ڈوگراز، چنگ فیسٹیول وغیرہ یہ فیسٹیول اس مانسر لیک میں آرگنائز ہوتے ہیں، جو اس لیک کو ٹورزم اور ریلیجس امپورٹنس کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ مشہور کر دیتے ہیں. تو اس لیک کے بارے میں ہم نے جو معلومات جانی، اب اس لیسن میں کچھ ورڈز ہے. ان ورڈز کے یہ جو ڈیفیکلٹ ورڈز اس لیسن میں ہم نے کہیں کہیں پر دیکھے. ان ڈیفیکلٹ ورڈز کے یہاں پر میننگ بھی دیے گئے ہیں. سراؤنڈ جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں گھیرنا. ٹو بی ایوری وائر اراؤنڈ سم تھنگ. ٹو بی ایوری وائر اراؤنڈ سم تھنگ کسی چیز کے ارد گرد. سرکمفینس یعنی جو ہم نے کل پڑھا تھا احاطہ. میتھولوجیکل کنیکٹڈ ود اینشنٹ اسٹوریز ہسٹریز. میتھولوجیکل کنیکٹڈ ود اینشنٹ اسٹوریز کسی چیز کے ریلیٹڈ کوئی بناوٹی کہانیاں. کپل ہسبینڈ اینڈ وائف کپل جس کو بولتے ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف. فلورا پلانٹس، فانا اینیملز. سینچری وہ جگہ جہاں پر برڈز اور اینیملز پروٹیکشن کے لیے رکھے جاتے ہیں، یعنی ان کی محفوظیت کے لیے ان پلانٹس اور اینیملز کو رکھا جاتا ہے. یہ اس لیسن کے بارے میں نیکسٹ کلاس تھا. تو اب دوسرے کلاس میں یعنی اگلے کلاس میں آپ سے ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.